I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. So guys, inana rin yung technique kung saan pagpagwapo. So nagumpara dayon ta, namili tag apple nga kapariha atong gikaon sa babae. Kani di ni mao. Ngita tag puwa-puwa. Kato yung puji apple guys. Kani, mao ni. Mauna ni. Mauna ito nakitaan sa video. Mauna ito paliton. Yes! So, ato din ito sa counter para ato testingan para sa atong pagpagwapo. Okay, let's go! Head to the guys, the moment of truth. Ay,